Alright. Okay, gambar saya clear? Nah. Okay. So, okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start lah. Okay, kita akan kita sambung balik, just ulang kaji balik helical coil torsion spring. Kerana saya nak fokus yang topik bawah-bawah tu lah. Okay, helical coil torsion spring ni, apa benda ni? What is it? Okay, helical torsion spring ni adalah spring yang you selalu tengok paling dekat dengan you adalah perangkat tikus lah, perangkat tikus. Okey, perangkat tikus. Saya cari gambar, uh, gambar yang sesuai ni ya. Perangkat tikus. Okey, dah jumpa dah. Okey, perangkat tikus yang macam ni. Yang macam ni. Yang macam ni pun betul, yang macam ni pun betul. Ni, yang ni. Kan, ni tikus. Ni spring ni lah. Ni dia katakan helical spring. Okey. Saya percaya you all semua, ataupun majority of you all pernah pakai yang ni. Sepanjang you hidup dalam dunia ni, pada you kecil sampai you besar, you balik ke kampung-kampung, ke rumah tok you ke, rumah mak ayah you ke, di kampung-kampung kan banyak tikus kan. Kan? Jadi akan ada lah, sama ada perangkap yang macam ni ataupun perangkap yang macam ni. Okey. Jadi kalau perangkap macam ni saya masukkan, you perasan kan, dia nak buka pun kuat. Kan? Dia nak buka pun kuat. Okey? Kenapa kuat? Kan? Kerana bila dia buka tu, dia perlukan kekuatan tangan yang kuat untuk nak buka tu, kerana dia ada torque yang tinggi. Okey? Apabila kita buka yang ni, kita nak buka perangkap tu, nak pasang perangkap tu, kita pun berhati-hati takut kena tangan kita. Kan? Okey? Yalah, tapi kita merasakan bila kita tiap kali kita buka, memang kita rasa daya tangan kita kena betul-betul kuat, baru boleh buka lah. Okey. Kerana apabila tengok pada coil dia bila kita buka, dia makin kecil coil dia. Mungkin you tak perasan lah, tapi cara teori dia memang betul pun. Body coil ni, bila kita buka dia, kita extend, kita kangkangkan dia, dia akan jadi, diameter dia akan jadi kecil. Kerana apa? Kerana force dia, daya dia kuat, tapi diameter dalam tu kecil. Kerana dia adalah sifat dia macam tu, dia untuk torsion spring, untuk bagi daya yang kuat. Bila sagi tikus datang makan umpan tu, dia apa? Dia tangkap lah tikus tu, kan? Mati lah tikus tu, kan? Okey, tu sifat torsion spring. Okey, sifat torsion spring berbeza dengan spring-spring yang lain. Okey. Okey. So, apa yang saya nak sambungkan adalah kat sini. Yang ni describing the end location, bending stress. Okey, bending stress kita ada dua. Okey, yang ni lah saya nak cerita. Okey. Deflection and spring rate. Bila kita bercakap tentang deflection dan spring rate, for torsion spring, angular deflection can be expressed in radian and revolution terms. Is the term contains revolution unit. The term will be expressed with a prime sign. The spring rate K prime is expressed in units of torque revolution, or torque revolution per millimeter per revolution, and moment is proportional to angle is in turn radian and radian. Okay, so spring rate di K prime lah. Kita pun tahu K itu datang daripada equation untuk spring, yang equation yang popular untuk spring, F sama dengan Kx. Jadi K tu lah constant. Jadi bila ada prime di atas tu, dia namakan spring rate, sebab dia bagi dengan masa. Jadi kita tengok alat rangkap tikus ni, berapa cepat dia. Dia dah cepat tu, pump, tikus makan umpan dia, terus dia tangkap. Dia laju. Jadi kelajuan tu rate dia lah, kelajuan dia ditangkap tikus tu. Kan? Jadi kita nak tengok, kan, yang jenis-jenis lain kalau dia tak kuat macam ni, dia slow lah juga rate dia nak patah balik tu. Tapi untuk tikus ni dia cepat, kan. Kalau dia lambat, tikus cepatlah lari, kan. Okey, so baik, kita tengok. Okey, tengok
Yang ni dia mention at the angle as sustained by end of deflection of cantilever when viewed from built-in ends is y per L radian from table A91. Table A91 ni pada muka surat 1021. Okey, siapa yang ada buku teks pakat buka muka surat ni. Okey, siapa tak boleh. Oh ni dia. 1021. Okey, saya buka dah. 1021. Muka surat 1021. This is the cantilever yang dimasukkan. Satu ni. End load ni. This is the cantilever yang dimasukkan kat sini. Okey. Jadi cantilever ni. Ada, kalau you browse pada table A9 ni. Dia ada 1 sampai 10. Yang nombor 2, nombor 3 dan seterusnya lah. Ni, apa yang dimasukkan kat sini adalah A91. Iaitu, this is the cantilever yang dimasukkan. You tengok ada familiar tak bentuk ni? Bentuk ni of course you familiar kerana you dah belajar di dalam solid mekanik 2. Dalam solid mekanik 2 dalam chapter 12, which is saya pun pernah mengajar subjek tu. Saya familiar dengan subjek tu. Okey. So tengok bagaimana bentuk ni, adakah macam mana relation dia dengan torsion spring? Di mana relation dia antara gambar ni dengan torsion spring? Okey. Yang gambar relation dia kat sini. Dekat batang dia, cantilever dia ni. Ni yang bentuk dia yang ada extension keluar cabang 2 ni. Kan? Macam cabang 2 ni kan. Ni lah cantilever. Kan? Inilah dia masukkan macam mana relation gambar ni dengan table A91. Kan? Table A91 tu. Nampak? This is the relation. Okay. So tak apa. Saya dah bagi tahu muka surat ni. Nanti balik boleh catat nota. Boleh refer pada muka surat tu lah. Okay. Pergi mana? Pasal apa? Kejap. Oh, okey. Oh, okey, tak apa. Alright. Okay, so straight energy is a type of potential energy that is stored in a structure member as a result of elastic deformation. Okay, so for straight torsion and spring, a correction must be added to the body coil deflection. So the straight energy embedding is in U. U sama dengan this equation lah. Okay, apa tu straight energy? Untuk kejap saya cari gambar getah. Okey, dia. Ni saya bagi analogi, saya bagi penjelasan yang supaya mudah faham. You pun tahu, semua orang familiar dengan getah ni, getah ikat ni. Kan, semua orang familiar. Memang kita pergi kedai makan pun memang makcik tu bagi kita, dia ikat makanan plastik tapau kita. Plastik teh tarik, teh ais ikat tepi pun dia ikat dengan getah. Ni getah ni. Getah ni kan bila kita panjangkan, lepas tu kita lepas tangan kita, dia patah balik ke bentuk asal kan. Okey, apakah kekuatan daya tenaga dia, energi dia yang boleh menyebabkan dia balik ke bentuk asal? Energi tu dipanggil strain energy lah. Energi yang menyebabkan dia balik ke bentuk asal tu adalah strain energy lah. Okey. Jadi bila energi tu dah lebih, kita tarik kuat sangat, dia sampai patah, sampai putus getah tu. Ia melebihi strain energy menyebabkan dia putus. Kan? Jadi apa sajalah, bukan saja getah. Ni apa saja benda yang dunia ni yang selagi dia boleh balik ke bentuk asal, ia adalah ada strain energy dalam dia yang boleh menyebabkan dia balik ke bentuk asal. Okey, faham lah? Okey, faham lah?
Okey. Cara mudah lah nak cuba saya cuba jelaskan macam mana nak fahamkan dengan straight energy lah, kan. Okey, for torsion spring, moment sama dengan FL sama dengan FR, and integration must be accomplished over the length of a body coil wire. The force F will deflect through the distance r theta, where theta is the angular deflection of coil body in radian. Applying Castellano theorem give the equation ni lah. Okay, Castellano theorem tu apa pula? Again, you dah belajar dalam solid mekanik 2. Castellano theorem tu apa? Lebih kurang bila satu beam yang panjang, satu structure yang panjang, yang sama aja uniform ni, tiba-tiba ada step ladder dalam tu. Ada bentuk lain. Kan? Ada angle ke? Kan? Ada bending ke? Di tempat yang bending itulah yang kita gunakan Castellano theorem di situ untuk nak kira. Kan? Okey. Itu Castellano theorem. So theta sama dengan du df. Di mana theta ni? Okay, theta ni kita tengok pada gambar rajah ni. Kan? Gambar rajah figure 10.9. Figure 10.9 dia tunjuk theta. Kita tengok gambar rajah ni betul-betul. Di mana angle dia? Okey, di mana angle dia? Saya apa? Okey. Tengok betul-betul gambar rajah ni. Kan? Cuba bayangkan this is gambar rajah dia. Kan? You just imagine di mana alpha, di mana theta, di mana beta. Okey? Saya bagi kamu dalam 10 saat. Boleh identify tak di mana lokasi alpha, beta dan theta? Kan? Di dalam gambar rajah ni. Kan? Gambar rajah sebenar ni. Okey. Boleh tak? 1. 10 saat. 1, 2, 3. Okey, habis. Okey, 10 saat ni. Okey, kita tengok pada lantai sampai ke cabang ni, itu adalah alpha. Tu cabang sampai ke bila dia nak ganga tu, dia adalah beta. Dan satu lagi cabang sampai ke tanah, dia adalah alpha. Kan? Okey, cuba bayangkan yang tu lah. This is the angle yang related dengan gambar rajah teori kita tu. Okey. Okay. So substituting substitute I sama dengan pi d 04 per 64, which is I is moment of inertia. Okay, for the bulat tu, round wire bulat tu. Okay. And solving theta give this equation lah, 64 md. So total angular deflection in radian by adding ni is theta t. Theta t is a total angular deflection. Sama dengan 64 dan sebagainya. 64 this equation lah, equation 1047. So NA is anti-helical turn, L1 LL2 refer to picture in figure in page 544. Okay, tengok dia sebut L1 L2. Okay, kat mana L1 L2 ni? Tengok pada buku surat 544. Inilah gambar rajah ni 10.9 ni lah. Kan? L1 di mana, L2 di mana? Kan? Dia bagi tahu L1. L1 ni kat sini dan L2 ni dekat sini lah. This is the L. Maksudnya ada dua cabang. Kan? Okay, kan dia ada dua cabang kan. Jadi cabang ni L1, satu lagi cabang ni L2 lah. Kan? Okay. So spring rate K in torque per radian is K sama dengan this equation. Spring rate may be expressed as torque per turn. The expression for this is obtained by multiplying figure 10.9 by 2 pi radian turn. The spring rate K prime unit torque is turn is yang ni. Kan? Test show the efficient friction between the coil and arbor such that the constant is temporal is equals as
to 10.8. Okay. Okay, for those who yang lupa apa tu arbor, kan, mungkin you pernah dengar perkataan arbor ni, tapi ini this is the arbor lah, benda yang berbentuk panjang, kemudian ada angle sikit kat sini, ada cone sikit kat sini. This is the arbor. You belajar dia, you pernah jumpa ni dalam subjek machining. Bila kita nak pasang apa nama kepala mesin CNC milling, CNC lathe atau manual milling, manual lathe tu, ni kita kena pakai alat yang dipanggil arbor ni, kan. Untuk letak mata alat, kan, kita letak mata alat ni, benda ni bentuk ni dipanggil arbor, di mana ada panjang, kemudian ada cone, ada silinder, kemudian ada cone. This is an arbor. Okay, you have learned before in machining punya subjek lah, kan. Okay. And then this angular deflection in deflection gradient ni lah, theta t. Torsion spring are frequently used over a round bar or pin, and when the load is applied to a torsion spring, and the spring went up, causing a decrease in inside diameter of the coil body. Ini yang saya kata tadi, bila kita tarik tu, bila kita extend, macam contoh alat tikus tadi kan, perangkat tikus kita kangkangkan dia, nak buka dia diameter dia jadi pendek, jadi kecil, kan. Itu memang sifat dia, sebab dia nak pindah balik tu cepat. Okay, it's necessary to ensure that the inside diameter of the coil never become equal or less than the diameter of the pin. In case loss of spring function will ensue. Okay, kalau tidak dia tak function. Okay, kalau tidak macam mana tak function kalau body dia sama besar dengan spring. Okay, so the helix diameter of coil D become D prime is the helix diameter, where D theta C is the angular deflection of the body of the coil of the number of turns given by theta C sama dengan 10 ni. Okay, so theta NB is the number of body coil inside diameter D prime tolak D makes a diameter clearance okay, between the body and coil of pin diameter. dP is equal to, okay, this equation theta sama dengan clearance ni lah. So equation 1055. So for NB is the body of coil. Kita dapat kena tahu berapa banyak body of coil tu, kita dapat gunakan equation ni. Okay, we give the number of body turn corresponding to the specified diameter clearance of the arbor. The angle may be not agreement with necessary partial turn remainder. Thus the diameter clearance may be exceed but not equal. Okay, ni lah static strength. Okay, the first column entry table 10.6 can be divided by 0.577. Kita tengok muka surat 518. Okay, yang ni adalah table 10.6. Okay, muka surat 518 ni. Okay, this is the table for maximum allowable torsional stress for helical compression spring in static application. Nampak static application. Apa static? Maksud benda-benda tak bergerak lagi lah, masih static lah, macam mesin tu tak hidup, benda tu tak function lagi, jadi dia static. Okay, okay. So the static strength, okay, maximal values of static load that a mechanical component or structure may withstand, we are frequently used as static strength. For a spring wire is bending, the sign equation is not applicable, so sign model is the presence of your torsion. Okay, alright. Tengok definition static strength. Okay, static strength by definition di Google kita tengok is static strength is the highest stress that material can withstand a number of cycle without breaking. This is the definition of static strength. Dalam bahasa biasa, apa macam mana saya nak you faham static strength tu apa dia dalam bahasa mudah. Okay, okay, you tengok kereta accident langgar pokok tumbang tak? Pokok tak tumbang. Okay, kenapa pokok tak tumbang? Kerana dia punya fatigue strength dia tinggi. Dia punya static strength
Oh, fatigue. Silap. Untuk static strength, saya bagi definition analogi pokok tu adalah static strength. Okay, static strength tu macam mana nak faham? Apabila satu body tu kita katalah pokok lah. Lepas tu kereta tu mungkin dia terbabas kan, dia langgar pokok. Pokok tu tumbang tak? Tak tumbang. Tak tumbang tu bermakna dia punya kekuatan statik dia tu kuat tu. Sampai dia tak tumbang pokok tu. Kan? Okay? Itulah static strength lah. Kan? Kalau fatigue strength tu, kalau tu benda tu berulang, dia akan jadi fatigue. Apa macam kita lah, kita lagi exercise apa semua, kita buat kerja, lalu kita letih. Kita fatigue lah tu. Kan? Okay? Okay, so spring by is okay, so yang ni equation is not side. Yang ni since spring y is in bending, kan? This equation since science equation is not applicable. So kenapa? Kenapa not applicable? Science. Yang ni lah sign rule lah. Nampak? Ni lah sign rule. Okay? Nampak? Jadi sign rule ni kita pun tahu C sama dengan apa. Kita belajar dalam matematik dan trigonometri dulu. Tetapi kalau benda tu dah bending, macam mana kita nak pakai? Dia tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah sign rule sebab benda tu bending. Benda tu berpusing, ada coil. Jadi tak boleh pakai sinus rule, tangent rule, cosine rule. Kita tak boleh pakai sebab benda tu dalam keadaan bending. Kan? Okay. So science model, since model is in presence of pure torsion, since the result of a compression spring wire in pure torsion, we use the repeated bending stress R sama dengan 0, value provided by associated spring table in table 1010. Oh, okay. Table 1010 ni, if I'm not mistaken, yang ni. This is the table 1010. Okay. As equation 1040, we will use the Gerber fatigue failure criterion in response to incorporating the associated spring. Okay, again, Gerber ni untuk tengok failure criterion dia kat mana. Okay, you ada, kita banyak cerita the Gerber, Goodman, Soderbergh, SME elliptic, semua tu failure criterion kita belajar dalam topik shaft dulu. Kan? Okay. Actually kita nak beritahu bila waktu yang dia nakkan patah lah. Itulah, kalau melebihi graf daripada fatigue Gerber tu, maksudnya dia akan tendency untuk patah. Okay. Value of SR, SC has been corrected for size, surface condition and type of holding, but not for temperature or motionless effect. Okay. The Gerber fatigue criteria is now defined. Okay. The strength amplitude component is given by this equation lah. So makna dia kita assume benda tu is an ideal condition. Jadi equation yang kita pakai ni, kita belajar ni, kita tak mengambil kira temperature, kan? Juga efek-efek yang lain seperti corrosion, seperti cuaca sejuk, kan? Cuaca, biarlah kita bayangkan di Malaysia ni kita panas, tapi di negara-negara sejuk tu dia salji apa semua, kan? Corrosion dan sebagainya kita tak ambil kira. Nanti bila betul-betul nanti adalah equation tambahan kita nak ambil kira, seperti corrosion, temperature, kita tambah faktor-faktor temperature lah. Tapi basically kalau benda ni dalam ideal condition, keadaan biasa, kita pakai equation ni. Okay. So where the slope line is R sama dengan MA per M. So load line is radial through the origin of design fatigue diagram. So factor of guarding against failure is NF sama dengan SA. Okay, strength sama dengan bagi dengan alternate stress. Okay, alternately we can find NF directly using table 67. Kita dapat fatigue criterion yang ni lah. Okay, baik. Kita go through equation ni, kan? Okay. Stock spring is shown. Okay, example 10.8 saya dah go through. Saya nak share dengan you all. A stock spring is shown in figure 1010 is made from 0.072 inch diameter music wire, has a body of part suku body turn with straight flotation end. It was over a pin of 0.4 inch diameter. The coil outside diameter is yang ni equation dia. Find the maximum operating torque and corresponding rotation for static loading. Estimate the inside coil diameter and pin diameter clearance when spring is subject to the torque. Okay.
So ini adalah gambar dia. Okey, gambar dia ni you tengok gambar yang kat Google tadi, you boleh bayangkan macam mana bentuk dia. Dia tetap ada alpha, beta dan juga uh, ni theta, alpha, beta dan theta. Okey. Jadi F1 adalah 1 inci lah. F1, F2 lah sebagainya lah. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey. Estimate the fatigue velocity in flight moment varies between M1 hingga ni. So, kita dapat to maximum L5. Okay, for music wire from table 10.4 we find A sama dengan 201. Kita dapat tengok pada table lah ni. Okay, NM sama dengan 0.145. So, ultimate strength dia adalah A per dt sama dengan this equation 294.4. So, equation 1057 give yield strength adalah 0.78. And kita masukkan dalam equation, dapat 2.29 kilo 29.6 kpsi. The mean coordinator is D sama dengan ni. Okay, yang ni dah diberi kan. Kita dapat spring index C sama dengan D per D, kita dapat 7.4247. So bending strength correction factor KI from equation 1043 is yang ni, KI sama dengan yang ni 1.15. Okay, we erase balik, kita dapat substitute yield strength for theta, solve for maximum torque FR to obtain moment maximum. Kita pun ingat moment datang pada equation M sama dengan FR. So kita dapat from this equation kita dapat 7.546. So no vector setting have been used. Okay. Okay. So next equation, table 10.5 model of turn. Theta C is number of coil body, to theta C sama dengan this equation lah. Kan? So negative number of attitants from equation 1048 adalah NA sama dengan 4.67. Spring rate of complete spring K prime sama dengan 29.18. Number of springs theta prime is this equation. So kita dapat from this equation with no load, meaning coil no load ni saya tulis nota lah, diameter atas spring bila tidak ada load kan, tak ada load, masih belum operasi, diameter asal dia adalah 0.494. Dia ingat nanti bila kita dah operasi dia akan turun lagi diameter, dia akan jadi pendek. Okay, so diameter clearance between the inside of spring coil and spring at load is this equation. So fatigue kita dapatkan MA. Bila kita main dengan fatigue ni, kita kena ingat dia tetap ada alternate strength dan juga mid range strength. So A adalah alternate, M adalah mid range. Okay, so R sama dengan MA over M. Okay, so kita dapat this equation 60.857 psi. So mid range strength kita dapat 91.286 psi. So from table 10.10 di atas tadi, muka surat sebelumnya tadi, kita dapat SR sama dengan berapa dan endurance strength sama dengan berapa. So amplitude of the component of strength kita dapat yang ni, dan fatigue factor of safety is NF sama dengan 1.13. So kita masukkan NF dalam equation dan lain-lain lah. Okay, so habis itu equation tu, kita masuk kepada machinal spring. Nak habis dah subjek ni. Dia ada Belleville spring. Okay, dia ada Belleville spring. Okay, tengok Belleville spring ni apa. Okay, Belleville spring. Ini adalah bentuk Belleville spring. Bila you Google kan dia ada bentuk ni lah kan. Okay, di spring, Belleville wash dan sebagainya. Dia dalam bahasa lain dia juga disebut sebagai washer. Tapi bila saya tengok gambar rajah ni, dia bukan washer yang kita kenal kan. Okay, dia bentuknya washer lah. Bentuk dia macam ni, triangular. Dia ada macam bentuk cone. Bila kita bagi load, dia akan jadi flat. Kita tekan dia kan, bila bagi loading dia akan jadi flat kan. Okay, so dalam buku teks ni dia nyatakan antara permasalahan dia adalah bukan permasalahan, ada kebaikan dia adalah dia adalah karakteristik of snap fit. Jadi snap fit ni you all familiar, snap fit ni adalah design for manufacture subject lah. Product design 1, product design 2,
yang Bothroyd Dewhurst punya metodologi tu. Pernah dengar kan? Bothroyd Dewhurst metodologi, DFMA tu. Pernah dengar tak? Pernah kan? Dah belajar subjek ni semester ni kan semester lepas? Sem ni okey okey. Tak apa, you kena buat alpha beta, lepas tu kena lorek apa semua tu kan. Apa ni, saya pun tahu subjek tu, saya pernah mengajar subjek tu lama dah kan. Okey. Tu saya familiar dengan subjek tu. DFMA ni kalau you all tak tahu boleh tanya saya lah juga. Saya nak kata mahir tak lah, tapi saya ada knowledge tentang tu lah. Okay, this is the snack feed. This is popular dalam subjek DFMA. Semua barang kita buat snack feed je. Kan? Okay. Okay, so kita menggunakan Belleville. Okay. So reaction of ratio dia pun ada higher load may be obtained by nesting. Okay, apa maksud nesting? Bila kita letak dia tinggi-tinggi, itu panggil nesting lah. Kan? Okay. So kita tengok gambar rajah ni. Tengok satu, dia menggantikan coil spring. Yang ni adalah compression spring. Sebelah kanan je, sebelah kiri ni adalah Belleville spring. Jadi dia kata, of course lah, kalau dia makin tinggi macam komtar tu, dia makin tak stabil lah. Yalah, jangan kata komtar tak stabil pula, lagi komtar runtuh pula kan. Tapi yalah, orang Pulau Pinang dia kata tinggi macam komtar lah. Kan? Saya orang Pulau Pinang lah, jadi saya kata tinggi lah. Tinggi seperti komtar. Kan? Okay. Kan? Okay. Jadi bila kita tinggi tu, of course bila tinggi-tinggi tu memang tak stabil. Bila you susun kotak tinggi-tinggi pun, dia tak stabil lah. Kan? Okay. Okay, for higher load and deflection may be obtained by nesting by stacking the spring as parallel. In other hand, stacking in series provide a larger deflection of the same load. They increase danger of instability. Yang ni lah the only problem pasal Belleville spring ni, bila kita susun tinggi-tinggi. Tapi of course apa saja pun bila kita susun tinggi memang tak stabil lah. Kan? Okay, so advantage dia adalah snap feed mechanism yang property dia tu, itu lebih baik. Okay. So kita tengok kat sini deflection dengan loading dia. Okay, loading dia, deflection dia, equation dia lah. Okay, spring-spring yang lain yang ada dalam pasaran, okay, iaitu constant force spring. Constant force spring, saya google kan. Okay, constant force spring. Salah. Okay, this is the constant force spring lah. Bentuk dia macam ni lah. Okay, constant force. Okay, so apa penjelasan dia? Equivalent to zero spring rate. The spring can be manufactured having either a positive or negative spring rate. Kemudian ada volute spring. Okay, volute spring. Dia ada bentuk macam ni. Kan? Okay, volute spring. Nyatakan bentuk volute spring. Kita jumpa kat mana? Application macam ni lah, volute spring. Okay, bentuk macam ni. So apa application dia, kita tengok. A spring is a wide thin strip of flat or material wound to the flat so that the coils fit inside another. Since the coil do not stack, the solid height of spring is the width of the strip. The variable spring scale in the compression volute spring is obtained by permitting the coils to contact the support. Okay, thus with deflection increase, the number of active coils decrease. The volute spring has another important advantage that cannot be obtained with round wire spring. If the coil are wound as to or contact or slide to another spring duration, the sliding friction will serve to damp out vibration. So tujuan dia adalah kita nak buang vibration, kita nak elakkan, reducekan vibration. Sebab apa? Benda tu ada vibration, dia serap oleh coil tu lah. Coil tu dia makan, kan? Okay. Kemudian ada conical spring. Okay, conical spring. Conical spring ni bentuk dia macam ni. Adakah you familiar? Orang perempuan, saya percaya orang perempuan familiar. Orang lelaki queen dia tak perasan.
Tapi bila kita kat dapur ni kan sebelum apa nama dapur dulu lah, rumah-rumah kampung, rumah tok-tok kita, rumah mak-mak kita kan. Apa nama generasi dulu dia ada ni untuk nak apa nama kuih tu, dia nak apa orang perempuan boleh bantu kot kan. Orang perempuan dia mahir, dia tahulah benda ni apa. Saya cari gambar tu tak jumpa, tapi uh, memang ada alat-alat masakan dekat rumah tu. Kita nak buat kuih apa kan, blender kan, bukan macam blender, tapi ada lah benda ni dekat dapur kat rumah kita ni. Bukan rumah moden, rumah dulu-dulu, rumah kampung, rumah tok-tok kita ni, insya-Allah memang ada lah. Kita nak buat tepung kan, bancuh tepung kan tu kan. Kan ini yang dipanggil conical lah. Duk duk jolok apa, bukan jolok, duk apa perkataan tu lah kan. Kan ni kan, pukul telur, Allah tu dia. Tu dia perkataan tu. Orang lelaki cakap, orang perempuan dia tak jawab kan. Orang perempuan dia diam kot, dia malu. Pukul telur, betul pukul telur kan. Okey. Allah, perkataan tu dia tak sampai kan. Okey, tu conical spring. Okey, masih lah yang bantu tadi. Lepas tu flat stock. Okey. Flat stock spring. Okey, inilah flat stock spring. Okey, flat stock spring kita tengok macam satu apa sheet metal lah. Tapi dia memang bentuk sheet metal tu kan. Saya kata apa saja prinsip of spring, apa saja yang bouncing itu adalah spring. Apa sajalah kan. Itu kita nak lompat atas trampolin pun spring juga kan. Kita lompat atas trampolin pun spring juga. Yang ni flat top spring ni, bila asalkan dia ada spring action, dia boleh bouncing action, itu pun panggil spring juga kan. Okay, tapi equation dia adalah equation yang you familiar. M sama dengan stress sama dengan M bagi I per C lah. Yang ni adalah cantilever spring punya ni. Okay, equation dia which is banyak cover dalam subjek solid 2. Okay, this equation is more familiar dalam subjek solid 2. Okay, itu saja tentang spring kan. Okay, so summary tak apalah. Summary just you belajar tentang spring, dan ada sangat baik kebaikannya you belajar tentang Excel programming. Saya tekankan kerana assignment ni you boleh copy benda orang lain, tetapi saya nak you belajar sendiri. Buat programming tu ia akan membantu you untuk subjek saya, subjek IDP, subjek FYP, dan juga bila yang masuk pekerjaan nanti, bila nak buat table, seeloknya kita pakai Excel, bukan? Bila you bekerja nanti akan ada banyak software, tetapi secara paling basic sekali you kena tahu lah menggunakan Excel untuk nak buat tabling kan. Ada formula dia lah. You boleh belajar sendiri kan, which is sementara you nak mahir, you mahir lah. Nanti bila you faham, nanti you mudah dah faham. Okey, itu sahaja. Habis dah tentang spring. Ada soalan kah? Ada soalan kah pasal spring? Tak ada. Okey kan semua? Ada 79 orang. Ada lagi 30 orang tak hadir. Silap saya tak buat soalan kuis. Tidak boleh kan? Boleh tanya-tanya kan? Okey. So itu saja apa nama dari saya. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk topik terakhir. Kita akan cover 2 minggu. Dan apa nama kita, lepas pada tu kita akan you akan start present you punya mini project. Di mana mini project nanti kita akan cover pada CO nombor 2. Okey, arahan berdekan dia mengatakan apa yang saja saya ajak ni semua dalam CO 1. CO2 adalah you punya presentation kan. Jadi bakat-bakat buat video lah kan. Bakat-bakat buat video seperti yang saya bagi tahu itu tu. Lepas tu you hantar dulu video, kemudian kita akan ada sesi question and answer. Akan ada kita buat sesi lain lah untuk question and answer dalam jadual tu, dalam study week tu lah. Jadi sebabkan you tak ada study week, semua apa ni dudukkan kampung semua, kita boleh buat kelas ekstra lah dibuat minggu study week tu. Itu saja dari saya. Kalau tak ada soalan, terima kasih banyak. Habislah kelas hari ni lah. Okay.
Terima kasih banyak pada semua. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey.